Hello, my name is Sefrikma Bois from the once great floor of microchip precept. For the opportunity given to me will present the material on sex disorders. Sex theory. Some representing the sexual behavior disorder are caused by childhood trauma, so as sexual abuse. There are also those who say that this condition is caused by neurological disorders in the brain. Sebagian ahli berpendapat bahwa kelainan perilaku seksual disebabkan oleh trauma masa kecil seperti pelecehan seksual. Ada pula yang mengatakan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan saraf di otak. Definition of sexual disability. Sexual disorder is a condition when a person becomes aroused by imagining or engage in sexual relations that are unusual, long-lasting, and can even interfere with daily life. Sexual disorder can become sexual deviations, which are mental illnesses if the perpetrator harm another person psychologically or physical. Kelainan seksual adalah kondisi ketika seseorang terangsang dengan membayangkan atau terlibat dalam hubungan seksual yang tidak biasa, sudah berlangsung lama dan bahkan bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Kelainan seksual dapat menjadi penyimpangan seksual yang merupakan penyakit mental jika pelakunya membahayakan psikologi atau fisik orang lain. Behaviors that are considered sexual disorder. Number 1, exhibitionism. Abusers tend to want to surprise or impress strangers with their behavior. That perpetrator feels sexual pleasure when the victim is shocked when he eats. For example, by showing the genital or even masturbating in public place. Jadi, exhibitionisme adalah perilaku cenderung ingin membuat orang asing terkejut, takut, atau terkesan dengan perilakunya. Pelaku merasakan kenikmatan seksual bila korbannya terkejut saat ia beraksi, misalnya dengan memperlihatkan alat kelamin atau bahkan masturbasi di tempat umum. Number 2, frotteurism. The perpetrator gets sexual satisfaction by rubbing his genitals on the body of a stranger. In most cases, offenders are compelled to do so in overcrowded public places as buses or trains. This behavior tends to inflict legal trouble because of unauthorized genital contact. Jadi, frotteurisme yaitu pelakunya mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan kelamin pada tubuh orang yang tak dikenal. Dalam kebanyakan kasus, pelaku terdorong untuk melakukannya di tempat umum yang penuh sesak seperti bus atau kereta. Perilaku ini cenderung mengundang masalah hukum karena terjadi kontak alam kelamin tanpa izin. Next, number 3, voyeurism. Perpetrators get sexual satisfaction by picking at other people who are bathing, dancing, clothed, naked, or engaging in sexual activity. It does not rule out the possibility that the perpetrator masturbates when picking at the victim. In the before, the perpetrator does not aim to have sexual contact with the victim. Jadi, voyeurisme yaitu pelaku mendapat kepuasan seksual dengan mengintip orang lain
yang sedang mandi, ganti pakaian tanpa busana atau beraktivitas seksual, tak menutup kemungkinan kalau si pelaku melakukan masturbasi ketika mengintip korban. Pada perilaku ini, si pelaku tidak bertujuan menjalin kontak seksual dengan korban. Or pedophilia. The perpetrator has fantasies, interests, and even involves sexual activity with children under the age of 30. These behaviors involve forcing children to watch the perpetrator, who is masturbating, holding the child genitals, to having sexual relations with the child. Jadi pedofilia yaitu pelaku memiliki fantasi, ketertarikan, bahkan melibatkan aktivitas seksual dengan anak di bawah usia 13 tahun. Perilaku tersebut antara lain memaksa anak menonton si pelaku yang sedang masturbasi, memegang kelamin anak, sampai melakukan hubungan seksual dengan si anak. Number 5, sadomasochism. The perpetrator derives sexual satisfaction from pain resulting from verbal or non-verbal abuse that is intentionally self-inflicted or caused by a partner. Hers, word, and curses constitute sexual satisfaction for the offender. Sexual activity that is carried out often leads to danger. For example, sucking until the body reaches a state of oxygen deprivation in order to achieve orgasms. Jadi sadomasokis yaitu perilaku mendapat kepuasan seksual dari rasa sakit. Rasa sakit akibat kekerasan verbal atau non-verbal yang sengaja disebabkan oleh diri sendiri atau disebabkan oleh pasangan. Kata-kata kasar dan makian merupakan kepuasan seksual bagi si pelaku. Aktivitas seksual yang dilakukan seringkali menyerempet bahaya, misalnya mencekik hingga tubuh mencapai kondisi kekurangan oksigen dengan tujuan mencapai organisme. Number 6, sadism. Perpetrator gets sexual satisfaction when abusing their partner. The partner's physical or psychological suffering will bring pleasure to the other. Jadi sadisme yaitu pelaku mendapat kepuasan seksual ketika menyiksa pasangannya. Penderita fisik atau psikologi pasangan akan membawa kesenangan bagi si pelaku. Number 7, transvestism. The perpetrator is a heterosexual man who gets sexual satisfaction by dressing up as a woman. Makeup can be enough just wearing women's clothes, can also dress up white makeup to style hair. Jadi transvestisme yaitu pelaku adalah pria heteroseksual yang mendapat kepuasan seksual dengan berdandan sebagai wanita. Dandanan tersebut bisa cukup hanya mengenakan pakaian wanita, bisa juga berdandan dengan make up hingga menata rambut. Sexual reproduction. Sexual reproduction is a type of life station. In sexual reproduction, the generation alternates between couples with one set of chromosome, a haploid, and couples with two sets of chromosomes, a diploid. Sexual reproduction is the most common lifestyle in aquatic such as animals and plants. Jadi reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu sel kromosom atau haploid dan sel dengan dua set kromosom atau diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Thank you teacher and student.